Zamislite ovaj prizor. Mrak, 4. sprat onkologije, ratno stanje, a u jednoj bolesničkoj sobi gomila mladića bez nogu i lekari koji se smeju do suza. Scenario za film? Ne. Bio je to posljednji mjesec života Dragomira Bojanića Gidre. Dok čitava bolnica strepi, jedan čovjek zna da mu je kraj, ali umjesto očaja traži samo jednu stvar, cigarete, da bi do zore zabavljao ranjenike. Mjesec dana umiranja i svake večeri žurka za decu rata. Kako uopšte došlo do toga da legendarni Žika Pavlović, sa čijim filmovima odrastalo se, završi usred ratnog hospisa kao najveći zabavljač? I šta se krilo iza tog osmeha koji nikada nije bledeo? Ne na filmu, ne u bolnici, pa čak ni na samrtnoj postelji. Ostanite sa nama do kraja, jer ovo je priča koja će vam bez preterivanja upaliti malo drugačije svetlo za Gidru. Neće biti samo o kultnim ulogama, već o čoveku koji je ceo život plaćao najveću moguću cenu. Smrt roditelja, tugu siročeta, rastanak, pa opet uspevao da druge nasmeje do posljednjeg daha. Zato vas molim, podelite ovaj video da bi drugi čuli ovaj izuzetan primjer humanosti i pišite mu u komentarima da li biste vi u njegovoj situaciji imali snage da zaboravite na sebe i da brinete o drugima. Ova priča, koja ovih dana ponovo kruži internetom i medijima, naročito od prisjećanje da je Gidra rođen pre 2 dana 13. juna 1933. godine u Kragujevcu, ima potpuno novu težinu kada je ispričana iz perspektive njegove ćerke Jelene Bojanić. Jelena je naime govorila o sceni koju je zatekla kada se 1993. godine vratila u otadžbinu. Njen otac se već borio sa rakom jetre. Sletela je u Budimpeštu po groznom vremenu i odatle direktno krenula na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu. Seća se da je cijela bolnica bila puna vojske pod oružjem, da u 4 sata ujutru nije ličila na bolnicu, već na objekat pod opsadom. I tada, kada se popela na 4. sprat, kroz mrak je ugledala gomilu. Ali ono što je zateklo Jelenu u očevoj sobi, to se nikada ne zaboravlja. Kaže, medicinske sestre dovoze te mlade ranjenike u kolicima do tatine bolničke sobe i Gidra im priča viceve u 4 ujutru. Videvši mlade ljude od 18-19 godina, koji su helikoptero dovozili direktno sa ratišta, mnoge bez nogu, tek operisane. On je insistirao da njegova soba bude otvorena za sve. Ubrzo su tu bili dežurni lekari. Gidrin monolog trajao bi od 11 uveče do 4 ujutru, pa za svakoga od njih štos. Postojala je naravno jedna stvar bez koje nije mogao – cigarete. Medicinske sestre su mu ih švercovale, znajući da mu je kraj. Dok je polako umirao od raka jetre, on je svojim humorom pokušava da zaustavi bar nečiji bol. Kako je govorila njegova ćerka, tako je mjesec dana umirao i svako veče u tih mjesec dana zabavljao ranjenike. Detalj koji dodaje posebnu dimenziju ovoj priči je da su i lekari koji su brinuli o njemu postali deo te publike. Slušajući njegove dosjetke u najneobičniji doba noći. Ova priča o humanosti nikada ne bi bila potpuna da se ne dotaknemo Gidrinog detinjstva koji objašnjava odakle ta snaga. U stvari, ako želite da razumete čoveka koji u smrtnoj postelji brinu o tuđoj deci, morate da znate šta je on preživeo kada je bio dete. Dragomir Bojanić Gidra ostao je bez oba roditelja u najranijem uzrastu
Njegova majka Novka preminula od tuberkuloze dok je on bio veoma mali. A onda, tokom Drugog svjetskog rata 1943. godine, kada Dragomir još uvijek nije imao ni 10 godina, njegov otac Jovan, Joca Bojanić, oficir srpske vojske, streljan je. Sjećao se te noći kada su mu odveli oca. Jednom je ispričao kako je nosio sendviče stražaru da bi ih ovaj odneo njegovom ocu. A kada se trećeg dana stražar pojavio u očevem šinjelu, shvatio je da mu je otac ubijen. Tako je ostao potpuno sam. Iako rijetko je pričao o tome, ta epizoda je ključna za sve što će uslediti. Jelena Bojanić prenela je za Nedeljnik da je jednog dedu pokupio sa ulice njega i još nekoliko dečaka i odveo ih da rade u fabrici konzervi. U rodnom Kragujevcu završio je srednju školu za preradu mesa, voća i povrća, u šali nazvanu konzervatorijum. Zaposlio se u fabrici konzerve Crvena zvezda, radeći po struci. Ali je upravo u toj fabrici počelo njegovo prvo upoznavanje sa glumom. Kako je sam rekao, po profesiji sam zanatlija. Glumom sam počeo da se bavim po potrebi službe. U kragujevačkoj fabrici konzervi Crvena zvezda. Zatim sam preko amaterskog pozorišta Sveta Mladenovac došao u Kragujevačko narodno pozorište, čiji sam član dugo bio. Iz tog amaterskog pozorišta njegov talenat primetno je krenuo. I onda se desilo čudo. Kolege su mi iz džepa skupljale novac za odijelo i kartu za Beograd, da bi polagao prijemni na akademiji. Uspeo je iz prve, primljen u klasu samog Raše Plaovića. Plaović ga je posle prijemnog pitao, imaš li ti gdje da spavaš? Na što je mladi Gidra odgovorio da nema. Ništa, spavaćeš kod mene, rekao mu čuveni glumac. Kada govorimo o Gidri, ne smemo zaboraviti da on nije samo zvezda domaće kinematografije, već i da je imao i međunarodnu karijeru kakvu malo ko očekuje. Mnogi ga pamte samo kao Žiku iz Žikine dinastije, ali istina je da je Gidra bio i veliki špageti western akter. Dok je američki Teksas bio poprište dela Clinta Eastwooda, Gidra je u Italiji pod imenom Anthony Gidre tumačio neustrašivog revolveraša čeličnog pogleda, čiji je način pucanja revolverovim za leđa postao zaštitni znak. Njegova ćerka Jelena i danas čuva očev revolver, simbol njegovih filmskih dana u Italiji. Na domaćem terenu ostvario izuzetne uloge, od kojih je jedna krunisana prestižnom zlatnom arenom u Puli za film Svadba. Ipak, sve vrijeme dok je osvajao publiku širom Europe, kod kuće ga je čekala ljubav njegovog života, glumica Ljiljana Kontić. Gidra i Ljiljana, koji od Milošte zvao Ljilja, upoznali su se još dok je studirao glumu. Venčali su se 1966. godine. Njihov odnos bio je sve ne samo običan. Opisan kao izuzetno buran, pun strasti i svađa. Čak 2 puta su se razvodili i 2 puta ponovo venčarali. Iz njihove ljubavi i turbulencije rodila se ćerka Jelena 1970. godine. Urbana legenda kaže da ih je Gidra ispred bolnice dočekao sa čak 3 automobila puna muzičara iz Kadrarlija. Tokom razvoda i svađi uporno se vraćao, objašnjavajući da nosi isti vetar i da ljaja trepti na njim. Koliko god žestoko da su se sukobljavali, jedno bez drugog nisu mogli. Da priču vratimo u bolnicu i posljednje dane. Postoji još jedan detalj koji potresa. Gidrinu bolničku sobu nisu samo krasili mladi vojnici. Dežurni lekari i osoblje uprkos teškoj situaciji nalazili su utehu u njegovim šalama.
Ovaj dinamičan odnos prema životu i smrti bio je svojevrstan odraz njegovog celokupnog postojanja. Da nikad ni pred čim ne izgubi dušu. On je rak jetre dočekao onako kako je valjda najbolje znao, boreći se do posljednjeg daha, čak i ako to znači da te bolesne noći daruju nekom osmehu. Znamo da mu je kraj, ali on je bio tu za nas, mislili su oni ranjenici. Na kraju, Dragomir Bojanić Gidra preminuo je 11. novembra 1993. godine, nakon mjesec dana provedenih na onkologiji. Sahranjen je u aleji velikana na Novom groblju. Ostavio iza sebe desetine nezaboravnih uloga, ali priča o njegovoj ljudskoj veličini tek sada, više od 3 decenije kasnije, dobija pun smisao. Iza tog osmeha i večitog humora krio se čovjek koji je do samog kraja tražio ono najljudskije, da bude koristan drugima. Za razliku od svojih uloga koje su nasmejavale, ova priča vas sigurno neće ostati ravnodušnima. Ako vas je ova priča dirnula, ne zaboravite da podelite ovaj video i da se pretplatite na kanal. Svaki vaš like i komentar znače nam da smo na pravom putu, da ne zaboravimo heroje među nama. Da li je Gidrin gest u bolnici bio intuitivan ili svestan izbor? Šta vi mislite?